Tutorial 2.3 Projectile Motions. The learning outcomes is to describe projectile motion and then solve problems on projectile motion. So projectile motion is basically a form of motion when an object moves in parabolic paths. Maksudnya objek tu dia bergerak dalam pergerakan parabolik. So pergerakan parabolik ni umpamanya curve lah. And then problem apa yang ada dalam projectile motion? So for this subtopic, we are going to look at 3 different cases. The first one is free fall, jatuh bebas. And then the second case is projection at an angle. Okay, sesuatu objek tu dia diunjurkan pada satu angle. Okay, contohnya awak baling bola. Okay, dan ini adalah angle bola itu dilontarkan. So this is the example for projection at an angle. So dia adalah angle dia. And then the last case is horizontal projection. For horizontal projection, the object is being strewn or projected along horizontal axis. Okay, dia ada pergerakan asalnya pada horizontal axis sahaja, iaitu x axis. And then it will continue to move in parabolic path. Okay, tapi untuk video kali ini kita akan fokus on free fall sahaja. Because for free fall itself, we have 3 different situations yang kita kena fahamkan. So what is free fall? Free fall is a motion, linear vertical motion under the sole influence of gravity. Okay, jatuh bebas adalah satu pergerakan vertikal yang mana dipengaruhi oleh graviti. The only force acting on the object is the pull of gravity. Force yang mempengaruhi pergerakan tersebut hanyalah graviti. Tak ada pengaruh lain. Contohnya dia tak ada tarikan magnet dan sebagainya, tapi dia adalah disebabkan oleh graviti. And then free falling objects do not encounter air resistance. Tidak mengambil kira rintangan udara. So dia jatuh straight sahaja tanpa ada rintangan daripada udara. And then all free falling objects always accelerate downwards with an acceleration g equals to negative 9.81 meter per second squared. Okay, bila sesuatu objek tu dia jatuh bebas, dia ada pecutan yang disebabkan oleh graviti, jadi acceleration dia adalah 9.81 meter per second squared. Okay, so before we proceed, we refer back to the previous subtopic, which is uniformly accelerated motion, where you have seen 3 different equations for linear motion. V equals to u plus at, v squared equals to u squared plus 2as, s equals to ut plus half at squared. So generally what you have done for the previous subtopic is about motion along x-axis, pergerakan pada paksi x sahaja. Now for free fall, dia melibatkan pergerakan pada vertical axis, iaitu y-axis. So that's why kat sini ditulis dia punya angle adalah 90 degree. So this one involve motion along y-axis. Okay, so the equations that involve in free fall, the same equation, is just that we need to change the acceleration to negative g. Okay, so kalau perasan, the exact same equations, cuma kita tukar a ni kepada negative g. Okay, kenapa negative g? Because the motion melibatkan vektor kuantiti. Acceleration adalah negatif sebab dia turun ke bawah. So here we have changed a kepada negatif g. Ataupun awak boleh kekalkan formula yang asal, cuma pada a tu awak ganti dengan negatif 9.81. So make sure sign negatif tu ada sekali sahaja. Dan jangan tulis macam ni, V sama dengan U minus, lepas tu awak tulis lagi minus 9.81T. So equation ni dah salah lah, sebab kita dah hilang sign negatif yang menunjukkan pergerakan ke bawah. So this one is wrong.
simbol negatif hanya ada satu sahaja. Right, so saya dah mention earlier di mana kita ada 3 different situations untuk free fall. The first one is when the object is being dropped, dijatuhkan. Object being thrown downwards, dia dibaling ke bawah. And the last situation is when the object is being thrown vertically upwards, dibaling ke atas, and then falling back down. Okay, dia jatuh balik disebabkan oleh gravity. Okay, so let's look at the first situation when the object is being dropped, bila dijatuhkan. So the first thing yang awak kena buat adalah kenal pasti where is the reference axis ataupun reference line. Okay, kalau kat sini kita tengok di mana bola tu bermula, ini adalah reference line, garisan rujukan. And the reference line adalah kita tulis S sama dengan kosong. Nilai displacement dia adalah kosong. So, if the object, dia naik ke atas, tinggi daripada reference line, S kita adalah positif. Bila dia turun ke bawah, S kita adalah negatif. So, in this situation, apabila objek tu dijatuhkan, dia bergerak bawah daripada reference line. So, kita punya S akan nilai negatif. And then, in the diagram, we can see that the height from where the object being dropped adalah H. Ini adalah ketinggian objek tersebut dijatuhkan. Jadi, nilai S kita adalah S equals to negative H. Okay, so that's why in the table, SY is negative value. And then in terms of the acceleration, because the motion is going downwards and due to gravity, so AY is equals to negative G. And then in terms of the final velocity, because the object is going down, vector quantity turun ke bawah, dia akan jadi negative. So, Vy adalah negative value. How about Uy, initial velocity? Okay, so the situation is that the object is being dropped, dia dijatuhkan. So, asalnya contoh kita pegang bola, kita pegang dalam keadaan stationary dan kita lepaskan. Okay, so dalam keadaan stationary, Uy adalah kosong. Therefore, for the first situation, bila kita nak pakai equation untuk free fall, pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul. Di mana nilai Uy adalah kosong. So, this U kita adalah kosong. Sy adalah negative value. V pun negative value juga. Okay, ini untuk objek being dropped, dijatuhkan. The next situation is when the object is being thrown downwards, dibaling ke bawah. Tadi kita lepaskan sahaja, ni kita baling dia. Okay, the same thing, kita kena kenal pasti reference line, garisan rujukan, di mana kita nak kenal pasti S equals to 0. So now the motion still the same, pergerakan ke bawah. So pergerakan ke bawah berada di bawah garisan rujukan. Jadi, nilai S kita akan equals to negative value. And the height of the building, tempat bola itu dijatuhkan adalah H. So, S is equals to negative H. So, in the table, SY masih lagi negative value. Acceleration is due to gravity, negative G. And then Vy still going downwards, negative value. Okay, now kita nak tengok initial velocity Uy. Okay, berbeza dengan yang tadi bila kita dropkan, asalnya dalam keadaan stationary. So, Uy kita tadi adalah kosong. But now, kita bantu objek tu untuk turun ke bawah. Kita baling dia. So, Uy ada initial value. And because it's going down, Uy kita adalah negative. So, the same if you want to use the equation, pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul untuk situasi kedua. So, the last situation is when the object being thrown vertically upwards, dibaling straight ke atas and then falling back down. Okay, yang ni awak kena faham betul berpandukan graf. Sebab graf ni adalah yang selalu keluar dalam exam lah. Okay, so refer to the diagram. Kita nampak di sini ada reference line. Maksud reference line ni adalah ketika bola ini baru
meninggalkan tangan ni. Okay, so this is reference line. SY is equals to 0. Okay, so why is it important for us to determine the reference line? Jadi saya cakap, bila pergerakan ke atas daripada reference line SY, kita nilai dia adalah positif. Tak kira lah objek tu dalam keadaan naik ke atas ataupun turun ke bawah, asalkan dia berada di atas reference line, SY kita nilai positif. And if the motion berada di bawah reference line, SY kita nilai negatif. Sama juga, tak kisahlah dia tengah dalam keadaan menaik ataupun menurun. Okay, next, the keyword for situation 3 adalah dia dibaling. So, bila dibaling, kita ada initial velocity. So, UY ada nilai dan dia ke atas. UY kita adalah nilai positif. So, if you refer to the graph, pada kedudukan SY sama dengan kosong, kita ada bacaan V. Bacaan V tersebut adalah nilai UY. Okey, apabila objek itu dibaling ke atas, dia punya displacement bertambah daripada kosong dan naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, contohnya sampai 10 meter. Dan di sini dia berhenti. Okey, so dekat graf kita nampak dia naik dan dia sampai di sini dia dah tak ada pertambahan S. Maksudnya dia telah berhenti di atas. Okay, in terms of velocity, disebabkan objek bergerak ke atas, atas adalah positif. Okay, so kalau tengok dekat graf, nilai V kita berada di atas part C. Tapi kenapa dia dalam keadaan menurun? Okay, sebab bila kita baling benda ke atas, awak bayangkan awak baling bola ke atas. Bila dekat atas, dia akan berhenti pada satu point. Okay, sebab tu katakanlah UY awak dalam 5 meter per second, kemudian dia berkurang jadi 4 meter per second, 3, 2 dan 0 meter per second. Okay, 0 ni ketika objek tersebut berada di atas maximum height. Dia dah tak bergerak, dia berhenti. Bila dia berhenti, jadi VY dia mestilah sama dengan 0. Okay, so the first thing yang awak kena ingat adalah pada maximum height, VY sama dengan 0. Pada maximum height, VY is equals to 0. Ini penting untuk awak ingat. Okay, now kita nak sambung. Daripada dia berada di atas maximum height, dia akan jatuh balik disebabkan oleh graviti tarik bola tersebut untuk turun ke bawah. So, in terms of velocity, disebabkan direction dia moving down, nilai V kita adalah nilai negatif. So, bila awak tengok pada graf, sekarang ni dia berada di bawah part C. So, this object now is being pulled by gravity, sedang ditarik oleh gravity. So, bila ditarik, dia akan ada pecutan. So, let's say from 0 meter per second, dia bertambah pecutan dia jadi negative 2 meter per second, negative 4 meter per second, negative 6 meter per second. So, nilai magnitude velocity dia semakin besar. Tapi dalam keadaan negatif. So, that's why the graph, dia akan turun ke bawah dan bertambah nilai. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okay, how about displacement? Displacement, tadi dia berada pada kedudukan maksimum. Sekarang ni dia akan turun kembali ke reference line. Bila dia kembali ke reference line, S dia adalah equals to 0. Okay, sebab displacement sesaran melibatkan initial point dan final point. So, initial point dia tadi dekat sini. Final point dia tempat yang sama. Jadi, equals to 0. So, now kita tengok what happen apabila contohnya bola tu dia terlepas daripada tangan orang yang baling ni, dia sambung turun ke bawah. Okay, so di sini kita nampak pergerakannya di bawah reference line. So, here is when S becomes negative. Okay, so awak tengok pada graph. Sini, dia turun ke bawah. Barulah nilai S dia negatif sebab dia lepas daripada reference line.
Okay, untuk velocity dia akan continue bertambah disebabkan oleh ada tarikan graviti. So, hal laju dia akan bertambah secara negatif. Okay, so the last one is the AT graph. Kita nampak di sini kita ada satu constant horizontal line. Bermaksud, acceleration dia hanya dipengaruhi oleh gravitational acceleration. Sebab tu nilai dia mendatar, di mana nilai dia adalah negatif 9.81. Okay, so hopefully you can see the differences between the three situations. Bila dia dijatuhkan, bila dia dibaling ke bawah, apabila dia dibaling ke atas, dan dia jatuh ke bawah semula. Right, so let's take a look at one example for free fall. A student drops a ball from the top of a tall building. It takes 2.8 seconds for the ball to reach the ground. Okay, seorang budak ni dijatuhkan bola daripada satu bangunan yang tinggi dan bola tu sampai ke ground dalam masa 2.8 second. So the information given to you adalah, kat sini dia punya keywords, dia bola tu dijatuhkan. Bila dijatuhkan, dia melibatkan situasi pertama. So UY is equals to 0. And then another information is T, 2.8 second. Dia punya travel time untuk sampai ke ground. So the first question is, what was the ball speed just before hitting the ground? Okay, apakah nilai final velocity dia sebelum bola tersebut dia touch the ground? Sebelum dia touch the ground, dia ada velocity. Tapi bila dia dah landing kat ground tu, dia dah sentuh ground, dia punya V equals to 0. So, soalan tanya sebelum dia sentuh ground, berapa final speed dia? Okay, so the first thing is you need to list out, extract all the information. So, kita ada UY is equals to 0, T 2.8, and then ini melibatkan free fall. So, kita tahu G adalah 9.81. And then the question is asking for final speed. Okay, so kita dah nampak dah ada U, ada T, ada G, ada V. So, which equation yang ada semua benda ni? Yes, equation for V equals to U minus GT. So, kita just substitute the value. Then, we will get the answer for the final speed. So, di sini bila awak masukkan nilai, awak nampak di sini ada negatif. So, betul tak nilai dia negatif? Yes, because the ball is in the motion downwards. Dia turun ke bawah. So, mestilah ada negatif. And the next one is, what is the height of the building? Dia tanya tinggi building. So, dia tanya pasal H, di mana H ni sebenarnya adalah S kita. Dan S dia turun ke bawah, so negatif H lah. Sepatutnya bila awak kira, awak akan dapat nilai negatif. So, basically awak kena cari S. So, equation mana yang kita boleh cari S dan kita ada information yang telah diberikan. Okay, so kita pakai equation S equals to UT minus half GT squared. Okay, di mana kita just substitute the value then you will get the answer S. And it should be in negative value sebab dia turun ke bawah. Right, so your homework is exercise 2.3, free fall. This one, free fall. So here we have 8 questions, ada 8 soalan, tapi yang wajib awak kena hantar adalah nombor 5, nombor 6 dan nombor 8. Macam biasa, dalam OneNote dan kena insert audio sekali. Terangkan apa yang awak faham dengan soalan tu dan terangkan jalan kira awak. Okay, homework nombor 5, 6 dan 8 beserta audio. Hantar di OneNote dan deadline adalah pada hari Ahad, 15 hari bulan 8.